जात पात पुनः प्रवेश गाए मौकार कपाट मत ज्ञानी मंडली आपण रा कहले कहीं आम राम कथा शुणा रा कहले आपण मानकर पाटी खोली जाए शरीर द्वार होउछंती आपण मानकर मुख ए पाटीटा खोलिबा द्वारा शरीर रे थिबा पाप गुडी को पळेइबो मौकार कपाट बत मौ कहले शरीर रु बाहरी जाइथिबा पाप गुडीक शरीर रे पुनः प्रवेश करिला बेले मौकार कपाट भली पड़ी जाए पद विचित्र रामायण कवि हेले विश्वनाथ खुंटिया राग हेला मंगलाश्री प्रथम मंगलाचरण रे कहले रामायण रेखी विश्वनाथ खुंटिया मुई एणु तेणु कहला वाला नुह दास महोदय जहा कहबी बहिरु कहबी पाठरु कहबी राम नाम काहींकी आज्ञा भजन करिवे विश्वनाथ खुंटिया कहले भला एको राम नाम ये विष्णु सहस्र गीत जहाँ ठीक ठाक रही थो ये पाला कथा एथिरे अश्लीलतार कौनसी प्रभाव ना श्रृंखलता सौजन्यता पाला रक्षा करबा हमर कर्तव्य नियम नियम एक राम नाम विष्णु सहस्र नाम विचित्र रामायण विश्वनाथ कुंटिया कहले कौन कहले थरटिए राम नाम धरिबा जा जहा भगवान विष्णुंकर सहस्र नाम भजन करबा आज्ञा से एक राम नाम विष्णु सहस्र नाम जेणु अटई समान समान जेणु यहाँ समान अटे राम नाम थरुटिए धरिले हजार थर विष्णु नाम धरिबा सहित समान समान तेणु तेणु जहाटा सुगम पथ मु सेई पथ को आवरी नै छी मो ज्ञानी मंडली आपण माने चिंता कले आपण माने भुवनेश्वर जिबार अछि कटक जिबार अछि केई जदी आपण को ये सरल रास्ता देखै देला कम रास्ता देखै देला मौसा आपण कष्ट रास्ता रे जिवे ना सरल रास्ता रे जिवे सरल रास्ता को भल ना ताहले कहले एक राम नाम विष्णु सहस्र नाम गेडो रे राम केते जण राम जणे से किए राम मोहा ददा मोहा ददा राम ये अरे धंडिया मुहा आम मोहा ददा ए पर्यंत राम होउची ता बापा ना दंडू साहू सार महेश्वर साहू 10 मिनिट मात्र राम को ऊपर राम आज्ञा केते जण राम जणे राम जणे गेडो ना राम केते जण पालार सुनु ताले केते जण ए पाला दास महोदयंग पालार नाही आपण मानकर संत तुलसी आपण सुनिले पदे रामायण हला तुलसीदास पद बोला हाइछि आपण मानकर संत तुलसी रामचरित मानस रे कइले बोले बंदाउरा रघुपति तुलसी रामचरित मानस रे कहले कहले बंदऊ राम रघुपति वर को ता तल पदरे कहले हे तू कृषानु
କୃଷାନ କହିଲେ ଅଗ୍ନି, ଭାନୁ ସାରେ ଭାନୁ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ହିମ ହିମ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। କହିଲେ ହେ ରାମ ତମେ ହଉଛ 3 ଜଣ ରାମ। 3 ଜଣ କିଏ କିଏ? ଏ ପୁଅ ଗୋଟାଏ ପଦ ବୋଲୁଛି ବୋଲି ତମେ ତ ଏଡେ ଟାଣୁଆ ଗାୟକ, ମୋ ସ୍ୱର ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବୋଲନି। ଦେଖିବା ମୋ ପଦ ଉପରେ ବୋଲ। ସବୁ ଗାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଥାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ସେ ସ୍ୱରଟାକୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। 10 ଅବତାର ଯେ 3 ରାମ ପରା ଅଛନ୍ତି ବାବୁ। ମୁଁ ଏଇ ସ୍ୱରଟା ପକେଇ ଦଉଛି ବୋଲି ବାଜି ଯାଉଛି ଯାଇକି ସେଇଠି ଆଉ। କହିଲେ ଏଇ ସ୍ୱରଟା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ପକଉଛ? ତମେ ପକେଇଲ ଦେଖିଆ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ 10 ଅବତାର ହେଇଥିଲେ। 10 ଅବତାରରେ କେତେ ଜଣ ରାମଙ୍କ ଅଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ସାର୍? ଜଣେ ହେଲେ ପରଶୁରାମ। ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଅବତାର କେବଳ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ମତ୍ସ୍ୟ, କଚ୍ଛପ, ବରାହ, ନରସିଂହ, ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ରାମ, ବଳରାମ, ବୌଦ୍ଧ, କଳ୍କି। 10 ପୁଅ 9ଟା ଅବତାର ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ଭଗବାନ ହେବେ କଳ୍କି। ବାବୁରେ ଏ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ 10 ଅବତାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଅଛି। ମୋ ଭାଇ ମାନେ ବାପା ମାନେ ଏ 10 ଅବତାରରେ ପରଶୁରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ବଳରାମ 3 ଜଣ ରାମଙ୍କ କଥା ଏଠି ଉଠୁଛି। ପୁଅ ପରଶୁରାମ କୋଉ ବଂଶରେ ଆସିଥିଲେ? ପରଶୁରାମ ଅଗ୍ନିବଂଶ। ବଂଶ ହେଲା ଅଗ୍ନିବଂଶ। ବାପା ହେଲେ ଯମଦଗ୍ନି, ମା ହେଲା ରେଣୁକା। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପରଶୁରାମ। ୟାଙ୍କରି ଘରେ ଆଉ 4ଟା ଭାଇ ରାମ ଥିଲେ। ହଳିରାମ, ବଳିରାମ, ନଳିରାମ ଆଉ 4 ଭାଇ ଥିଲେ। ପରଶୁରାମ 5ଟା, ଯମଦଗ୍ନି 5ଟା ପୁଅଙ୍କ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାମ ଆକାରରେ। ପ୍ରଥମ ବଂଶ ହେଲା ଅଗ୍ନିବଂଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ। ପିତା ଦଶରଥ, ମାତା କୌଶଲ୍ୟା, ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମ। ଦଶରଥ କିଏ? ଦଶରଥ ଆମ ଗାଁ ବିଜୟ ଲଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ପାଲା ଗାଇ ଦେଲେ ହବନି, ଇଏ ପାଲା ବାଲା ସେ ପାଲା ବାଲା ନୁହଁ। ଆରେ ଦଶରଥ ସେଇ ନୁହଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହାରିଦାସ କହିଲେ 10 ଦ୍ୱାରକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ଶରୀର ରଥ ଦିଏ କାଳି। ତାହାକୁ ଦଶରଥ କହି ପାଳିଆଙ୍କୁ ଆଉ ହୋ ହୋ କହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ଟିକେ ଟିକେ ଚୁମ୍ବି ଚୁମ୍ବି ପଳେଇବା। କହିଲେ 10 ଦ୍ୱାରକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ଶରୀର ରଥ ଦିଏ ଚାଳି। 10 ଦ୍ୱାର ଆମ ଶରୀରରେ କେତେଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି? ଆମ ଶରୀରରେ 2ଟା ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା। କୋଉ କୋଉ ଦ୍ୱାର? ଗୋଟା ପଟେ ପଶୁଛି, ଗୋଟା ପଟେ ବାହାରୁଛି। ସେଇ ଲୋକ କହିଲା ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ, ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ। ଆଉ ସୁମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ କାଠ, ସୁମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ କାଠ। ଗୋଟାଏ କବି ଗଲେ। କବି କିଏ? ଯଶୋବନ୍ତ। ଆଉ ଜଣେ କବି କହୁଛି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କରମଳା କୋଣାସ ବ୍ଲକ। ଏ ଧନ କହିଲା 10ଟି ଦ୍ୱାର ଲଗାଇଲେ। ବହି ହେଲା ଆଜ୍ଞା କଳି ଭାଗବତ। କେତେଟା ପ୍ରମାଣ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ? 10ଟି ଦ୍ୱାର ଲଗାଇଲେ, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଗୋପ୍ୟ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଗୋପ୍ୟ କଲେ, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଗୋପ୍ୟ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର କିଳି ଦେଇ ଘଟରେ ପଶିଗଲେ ଯାଇ। ଘଟରେ ପଶିଗଲେ ସଜନ। ଆମ ଶରୀରରେ 10ଟା ବାଟ ଅଛି। ପୁଅରେ ଆଖି କେତେଟା? କାନ, ନାସାପୁଡା 2 କେତେ ହେଲା? 6। ପାଟି କେତେ ହେଲା? 7। ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାର 1 8। ମଳ ଦ୍ୱାର 9। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନାଭି ଚକ୍ର। 10ଟି ଦ୍ୱାର ଲଗାଇଲେ, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଗୋପ୍ୟ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର କିଳି ଦେଇ
ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାହା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନାଭି ଚକ୍ର। 9ଟା ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହାଡ଼ିଦାସ କହିଲେ 10 ଦ୍ୱାରକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ଶରୀର ରଥ ଦିଏ ଚାରି ଶରୀର ରଥ ଦିଏ ଚାରି ଶରୀର ରଥ ଦିଏ ଚାରି ତାହାକୁ 10 ରଥ କହି ଶ୍ରୀରାମ ତାହା ଗତ ନହି ଶ୍ରୀରାମ 10 ଦ୍ୱାରକୁ ରୁଦ୍ଧ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଦଶରଥ ହେଇପାରିବେ। ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ବାୟକଙ୍କର ବାଦ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ନାୟକ 51ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ 51ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ହେଲା। ଗୋଟେ ଜୋରସୋର କରତାଳି ହଉ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇଭଳି ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତାଳି ଆମ ମାନଙ୍କର ଭାତ ଥାଳି। ଆପଣ ଟିକେ ତାଳି ଦେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ହବୁ। ପୁଅ ଆମେ ଟିକେ ଯୋଉ ଓଡ ଉଠୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଡେଇବ। ଆପଣ ମାନେଙ୍କର ଏ ଯୋଉ 51ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସେଇ ମହୋଦୟ ଗୌରାଙ୍ଗ ନାୟକଙ୍କର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେ କୋବାର। ହେ ସଜ୍ଜନ, ରାମଙ୍କର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଦଶରଥ, ମା କିଏ? ମା ହେଲା କୌଶଲ୍ୟା, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା, ଗେଡରେ ତୃତୀୟ ବଂଶ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବଂଶର ଆଜ୍ଞା ନାଁ ଥବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋତ୍ରର ନାଁ ଥବ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ନାଁ ଥବ, ଗୋଟେ ଜାତକ ନାଁ ଥବ ବା ରାଶି ନାମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ବଂଶ କଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ? ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରେ 3ଟା ବଂଶ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଅଗ୍ନି ବଂଶ, ଗୋଟେ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ, ଗୋଟେ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଗ୍ନିବଂଶ କଟି ଯାଇ ଆଉ ଯୋଡିଏ ବଂଶ ରହିଲା, ତାହା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶ। ଅଗ୍ନିବଂଶରେ ଆସିଲେ ପରଶୁରାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀରାମ, ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶରେ ବଳେ ନୋହିବେ କେଇ ସମ ନାମ হইব বলরাম। জ্ঞানী মন্ডলী 3 জন রাম কথা কইলি। পুরে আউ গোটিয়ে পদ কথা সার মানে রাম কেতে অক্ষর? রাম আজ্ঞা 2 অক্ষর। এটা পাঠ পড়িনি, এটা পাঠ পড়িনি সারে মু পাঠ পড়নি। মু যা পাঠ পড়িছি আজ্ঞা আপন পড়ি নথেবে। আপন সরকার কেndi বাউলারে চাকরি দেই দেইছন। সারে মারছো কোন কোন তু পড়িছু? মু হ্যাঁ সারে পড়িছি এমবিএফ। এমবিএফ এমবিএফ আরে ছেপ পড়ছি সারতে কি কହୁছো? এমবিএফ এমবিএ এমসিএ এমএ কম বিকম আম পিলা মানে সব পড়ুছন। তু যদি কোন পড়ছু? এমবিএফ আজ্ঞা এমএ মাস্টার ইন আর্টস, এমএসসি মাস্টার ইন সাইন্স না স্যার। তু যে এমবিএফ পড়িছু তার ফুল ফর্ম কোন? এ মরু ম্যাট্রিক, বি রু বাই চান্স, এ ফরু ফেলে রে গেড়া এইপাই কইলি তু ব্যাকরণ সন্ধি জানি ন। বিনা ব্যাকরণম বাণী লবণম ব্যঞ্জন বিনা কঞ্চ বিনা কার্য সুখায় কদাচন। মৌসা মান ভাই মান রাম হচ্ছে প্রকৃতরে 3 অক্ষর। রাম 3 অক্ষর কোন কোন? র র যুক্ত 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 ম যুক্ত ম রম রম না সেটা রম হউছে। মদ কথা কହୁଛୁ এঠে বাড়েকি তো গোড় হাত ভাঙ্গি দেবি। আরে মু কইলি আউ আপন কইলে কোন কইলি? আপন কইলে র যুক্ত ম যুক্ত যুক্ত ম রম। কিছু ভাই মানে আপন মানক আগে কইবে র যুক্ত আ যুক্ত ম। স্যার এইটা পুরা ভুল। কাহিଁକି ବ୍ୟାକରଣ କହୁଛନ୍ତି ଅ ଯଦି ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମିଶ୍ରିତ ହବ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆକାର ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆପଣ ମାନେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ଇଏ। ତେଣୁ ର ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ମ ସମାନ ହଉଛନ୍ତି ରାମ।
କେମିତି ହବ ମତେ ପଚାରୁନୁ? ସାର୍ ସେଇ କଥା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲା ରୋଟି ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲା ଆରେ ରୋଟି ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲା ଅଜ୍ଞାନ ରୂପେ ଶୋଭା ପାଇଲା ହେ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ରହିଲା ଠାକୁର ହେ ରହେଲା ବୈରାଗ୍ୟ ଅହେଲା ଜ୍ଞାନ ମହଲା ଭକ୍ତି ରହେଲେ ଅଗ୍ନି ବୀଜ ଅହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୀଜ ମହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୀଜ ରହେଲା ଅଗ୍ନି ବୀଜରୁ ପରଶୁରାମ ପୁଅରେ ଅହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୀଜ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମ ମହଲା ଚନ୍ଦ୍ର ବୀଜ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନ ବଳରାମ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଏକଥା କହିଲନି ନା ଏ ଦିଗରେ ଦଖଲ ନା ଆମେ ଘୋଷବନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ଯେତିକି ଘୋଷିଛୁ ସେତିକି କହିବୁ ନହେଲେ ଅଧିକ ହବନି ହବନି। ର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲି ରାମ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ନୁହନ୍ତି 3 ଜଣ ତିନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଚନ ଗାୟକ ଏ ପ୍ରବଚନରେ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାମ ହଉଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଚାରି ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ କଲେ କୁଆଡୁ ରା ଗେଡରେ ଆଜ୍ଞା। ସମୟ କମ କହିଲା ଏକ ରାମ ଦଶରଥ କା ବେଟା ଏକ ରାମ ଘଟ ଘଟେ ବଇଠା ଏକ ରାମ सबसे निराला ଏକ ରାମ सबसे हे ज्ञानी मंडली मो माँ माने बापा माने आपणकर जड़े प्रवचन गायक कहते कई कई कहती तुलसीदास रामायण अच्छी बोली मु तो देखनी से कहली एक कथा से कहले एक राम दशरथ का बेटा जड़े राम होचंती दशरथंकर पुओ ପୁଅ एक राम घट घटे बैठा ବୈଠା जहाँ कहा जाउछि आत्मा राम ଆତ୍ମାରାମ आपणकर गौड़ीय कवि वैष्णव ए अभिमन्यु सामंत सिंगार हाँ, हाँ। बहिला विदग्ध चिंतामणि मणि। कौन कहले କଣ କହିଲେ कहला आदि अनादि का ये निर्गुण आत्मा आत्माराम सनातन ब्रह्म निरूपण आत्माराम समस्त घटरे बसचंदी ବସୁଛନ୍ତି ठाकुर अभिराम परमंश कलि भागवत रे कहचंदी କଣ କହିଲେ बड़ा सकल घटे छंती पुरी तेणु मजिला हेला ପୁରୀ संत कवि भीम बही संत कवि भीम बही कहले कीटरु पतंग तरु तृण जाए ब्रह्मांड तमे दब आउ समते कुआडे पाला वाला जीवे ता समय दे टिके पाला सुन र संत कवि भीम बही कहला कीटरु पतंग तरु तृण जाए चाहि देले अनुसार सकल घटरे पुरी समानरे नुहे सान बड़ कहरे सबु घटरे समान भावरे ଭାବରେ पूरण ही अछंती से आत्माराम रूपरे ବାବା केशाग्र आपण मानकर वेद कहउछंती हाँ। केशाग्र शतभाग्यसु केशर अग्रभाग को 100 भाग करदेले जेतिकी हाँ। ब्रह्म सेई रूपरे समस्त घटरे अछंती ଆରେ ବାह आत्माराम सनातन ब्रह्म निरूपण କଣ आ गोटे राम କିଏ एक राम सबसे नियारा ନିଆରା समस्त अलगा ଅଲଗା ରାମ से किए ସେ କିଏ ଆଜ୍ଞା जो जगह को केही जाई पारंती नाय ନା ज्योति परे दिव्य ज्योति है अमंडला निपात मंदिर रे विजय भगवान हे ज्ञानी मंडली जड़े होउछंती सबुठारु अलगा अलगा। सेठी केही जाई पारंतीनी ना। आपण मानको आउ सियाडी की टाणुनी नहीं। आउ जड़े समस्तंकु बांधी रखिछंती ବାସ୍ जे समस्तंक प्यारा प्यारा। समस्तंकु
ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ କୋଉଥିରେ କହିଲା ଭଗତ ଭାବେ ମୁଁ ବନ୍ଧ ମୋ ନାମ ଭଗତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ବନ୍ଧା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଭଗତ ମତେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଛି କହିଲା ଜଗତ ମୁଁ ହିଁ ଅଛି ଛନ୍ଦି ଏ ଭଗତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ବାନ୍ଧିବ କେଡେ ସାହସ ତାର କିନ୍ତୁ ସାହସ ଜଣଙ୍କର ଅଛି ସେ ହଉଛି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ମୋର ଭଗତ ମୋର ମିତ୍ର ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର ସେ କରେ ର ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ବାଲା ହେଲା ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ। ତ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସିଆଡକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନଉନାହିଁ ନାଇଁ। ମାତ୍ର 4 ଜଣ ରାମଙ୍କ କଥା କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଗଲେ 3 ରାମ ଗଲେ 4 ରାମ ରାମ। ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଯେ ବୋଲିଲେ ପଣ୍ଡିତେ 1000 ରାମ ମିଳିବେ ରାମ ତାରକର ମନ୍ତ୍ର ବୋଲେ ସର୍ବ ସିଦ୍ଧି ହୋଇ ଅଛି ଘରେ ରାମ ଆଜ୍ଞା ଏ 3 ନୁହ 4 ନୁହ ନା। ତାରକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର 1000 ରାମଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ହେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଛି ଭଣଜା ରାମ ବଢିଲେଣି ରେ କେଡରେ ଆଜ୍ଞା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ହଁ। କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି କବି ହେଇଛି ହଁ। ତାହେଲେ ତା ହଉଛନ୍ତି ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର କହିଲା ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ପରସାଜେ ମୋହର କବି ତାହେଲେ ରାମ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିପଦ କହିଲି ଆଜ୍ଞା